Hi guys, the video today is ito guys, Vita Keratin. Yun ang nagpapaganda sa hair ko guys, oh. Yan guys. Walang ligo yan guys, 3 araw. Walang suklay-suklay. Ito lang ang ginagamit ko guys. Yan guys. Walang ligo-ligo guys kasi sobrang busy guys sa pagpunta ng bukid guys. Ayan guys, oh, tingnan mo guys. Walang suklay-suklay. Ginagamit ko lang kamay ko guys, oh. Ang ganda guys, oh. Oh, tingnan nyo. Ito yung pinakamagandang gamitin guys sa buhok. O yung mga matitigas ang buhok, ito yung ginagamit para bagsak ang buhok nyo at makintab. Yan guys. Tingnan nyo guys, oh. Walang suklay-suklay yan guys, oh. 3 araw, walang ligo guys. Tingnan, pakitingin, oh. O, tingnan nyo guys. Pakaganda guys. Yan ang ginagamit ko guys. Ayan guys. Ganda yan guys, oh. Ayan guys. Vita Keratin. Thank you for watching.